बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मंगलवार को आसनसोल रेलवे स्टेशन से एक विरोध रैली निकाली गई। इस विरोध रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदू संप्रदाय के लोगों पर हो रहे अत्याचार का तीव्र विरोध किया और भारत सरकार से मांगी कि जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था ले जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। इस रैली में इस्कॉन मंदिर की पूरी टीम, बीजेपी के नेता अजय पोद्दार, लखन गोराई, जितेंद्र तिवारी, कृष्णेंदु मुखर्जी, बप्पा चैटर्जी समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। পশ্চিমবাংলার সমস্ত কি কেন দেখুন, সমগ্র বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দু নিধনের কাজে নেমেছে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার, তারই প্রতিবাদে আজকে ভারতবর্ষ নয় সারা বিশ্বের হিন্দু ধর্মের যত মানুষ, সনাতনী মানুষ আছেন, তারা সবাই রাস্তায় নেমেছেন। উদ্দেশ্য একটাই, যে যেখানে যেখানে সংখ্যালঘু হিন্দু হয়েছে সেখানে হিন্দুদের ওপর টর্চার, অত্যাচার বেড়েছে, তারই প্রতিবাদ, সেই টর্চার যাতে অত্যাচার বন্ধ হয় সেই কারণেই আজকের এই র্যালি। আর যদি না থামে তো আগামী দিন যেভাবে বাংলাদেশ পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, আগামী দিনে প্রয়োজন হলে বাংলাদেশকেও হিন্দু স্বার্থে দ্বিখণ্ডিত করা হবে। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, महाप्रभु को जिस तरह अनैतिक ढंग से अरेस्ट कर बांग्लादेश में एक भी वकील, सारे वकीलों को मारा गया है, कोई केस में प्रोड्यूस करने वाला नहीं है। इस मौलवादी सरकार, ये गुंडी सरकार को जिस तरह से भी हो, उसको हम लोगों को भारतीय सरकार से हम लोग अनुरोध करेंगे कि बांग्लादेश को एक सबक सिखाने का काम करें और वहाँ हिंदुओं की रक्षा करें। रैली बार করে যে বলবে ও বলবে, তুমি বলো। বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার হচ্ছে তার প্রতিবাদে আমরা এখানে আজকে সমস্ত দলমত নির্বিশেষে সমস্ত হিন্দুরা এক জায়গায় হয়ে আমরা আজকে এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছি। প্রত্যেকে, সমস্ত রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে প্রত্যেকে আজ আমরা এখানে এই র্যালিতে রয়েছি। এই র্যালি কোথায় যাবে, কি করবে? এই র্যালি এখান থেকে বার হয়ে সোজা আপনার যাবে বানপুর মোড় হয়ে, কোর্ট মোড় হয়ে কোর্টে গিয়ে এটা শেষ হবে।